जिलार ए सावित्री माझीर भक्ति भरा प्रणाम। कला स्थापत्य भास्कर्य मो राज्य महिषी रूपसी एवं सरसी से ही कला संस्कृतिर समन्वय मो राज्य समृद्ध। तबे देखा चलतु ना से ही अभिला लोकनृत्य सबूर तारे तारे आम राज्यर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि किभली विकास लाभ करिछि तार ज्वलंत निदर्शन ने मंचर प्रवेश करुछंती आम विद्यालय कुनि कुनि छात्र छात्रीगण। समय पूर्ण ओडिशा मातार समस्त घटनाक्रमर मो मुख साक्षी वीर थिला एई पेट चाखंडर ज्वाला को प्रशमित करने को मार पुओ हेउथिला देशांतर दादन। स्वास्थ्य सुविधार वंचित ओडिया पुओ झीर हेउथिला अकाल मरण। बालिका शिक्षा नारी स्वाधीनतार वंचित एई ओडिया माँ सबकिछि जेपरि थिला आह्वान। किंतु शिक्षा सेवा चिकित्सा विज्ञान उत्पादन एवं ओडिशा विकसित आत्मनिर्भरशील एवं स्वाधीन। हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुमरी पादरे नेउटी शरण नेउटी शरण नेउटी शरण नेउटी शरण।
সবিয়ে বড়িবা সুখরে রহিবা সবিয়ে বড়িবা সুখরে রহিবা ওড়িশা এবে টিভি মুক্তরে রাজ্য পোলিও মুক্ত রক্ত হীনতা মুক্ত আব ওড়িশা নাই যাও জীবন মিলি নাশ করবা মেলেরিয়া রাস মমসারি অভিযানে মিলি মাস আমার রাইজত এবে সরস সবে হেউ হরস বিজ্ঞান দিয়ে আমি আজ সাহস নাহি অন্ধবিশ্বাস ଏଟୁକେଲ ପାଠ ପଢମି କହୁଛେ ପାଠ ପଢିଲେ କାଇଟା କରବୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଲୋକ ଆମେ ହଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ আমার পিলা টুকেলকে ଆମେ କେନ୍ନେକେ ବି ନେଇ ଛାଡୁ ହେଲା ହାତରେ ବେଡି ଗଲୁ 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 ସରକାର କାହାଟା ନେଇ କରବା ଖାଏ ଦେଲା ପିନ୍ଧନ ଦେଲା ପିଲାମାନକେ ପଇସା ଦେଲା ସାଇକେଲ ଦେଲା ଆରେ ଘରେ ଖାଇକରି ରଖମା ପିଲା ଟୁକିଲକେ স্কুলকে পড়ি গলে পার দুই অক্ষর জানবে মুনুষ বলিয়া মুনুষ হেবে আর ডঙ্গর ঠানে রহলে ডঙ্গরিয়া লোক বলবে লোক আদিবাসী বলবে আচ্ছা পিলাମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସମୃଦ୍ଧ ନା না ভাই না ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ AI ରୋବୋଟିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ 1 ନମ୍ବର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାଜିବ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ